J'ai lancé l'enregistrement. Vous avez le lien vers le site de Book Creator, encore une fois dans le chat. Commencez par créer un compte dessus pour gagner du temps. Je suis heureuse de vous accueillir tous pour cette dernière contribution au mois du numérique organisé par le CNTE. Alors, ce mois du numérique sera clôturé demain, donc c'est notre dernière contribution ce soir. Nous allons parler de Book Creator. C'est un site qui permet de créer des livres interactifs en ligne. Bonsoir Emna. Donc, comme vous le voyez sur mon écran, je suis déjà sur le site de Book Creator. Je vais m'enregistrer, je vais créer un compte. Donc, s'enregistrer. Alors, il me propose où je suis étudiant, où je bascule vers enseignant. Donc, je vais basculer vers enseignant, ça c'est sûr. Alors, il y a comme un écho, je ne sais pas si ça va passer. Donc, je vais me connecter avec un compte Microsoft. Je vais me connecter avec mon compte éducation. J'accepte. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà. Alors, il me demande de compléter mon compte. Alors, quelle classe enseignez-vous? Je vais dire autre, parce que je travaille avec des enseignants. Vous choisissez le niveau qui va le mieux avec avec vos élèves. La langue que j'utilise, quoi? Ça, c'est les matières que j'enseigne. Moi, je vais prendre autre. Vous prenez ce qui va le mieux pour vous. Quel nom souhaitez-vous donner à votre bibliothèque? Alors moi, ma bibliothèque, je vais l'appeler. Comment je vais l'appeler? Teacher Training. De toutes les façons, je pourrais le changer par la suite. Alors, commencer à croquer. Installer un raccourci, peut-être plus tard. Je ne veux pas installer de raccourci parce que comme vous le voyez sur ma machine, j'ai déjà un raccourci parce que normalement, je travaille avec mon autre compte. Alors là, je viens de créer un nouveau compte. Comme vous le voyez, je suis déjà dans ma bibliothèque qui s'appelle Teacher Training et je n'ai aucun livre dans cette bibliothèque. Alors, à quoi je vois que c'est une bibliothèque? Vous voyez cette barre-là? C'est le tiroir. Ça, c'est le tiroir de la bibliothèque. Donc, je vais commencer à créer mon premier livre. Alors, quand je clique sur Nouveau livre, il me propose ou des livres vierges ou des modèles. Alors, pour les livres vierges, il me propose deux types de templates. Les portraits blancs et portraits, donc les blancs, il y a le portrait, 2/3, il y a le carré et il y a le paysage, 4/3. Et il y a un autre type, c'est le portrait 2/3 comique, le carré comique et le paysage comique. Nous allons commencer par un paysage. Enfin, vous pouvez m'aider, hein, vous pouvez me dire qu'est-ce que je choisis. Moi, je choisirais par exemple un paysage 4/3.
Ensuite, nous passerons à un paysage 4 tiers comique. Vous pouvez me proposer autre chose. Je préfère qu'on commence par le blanc, on passera par la suite aux modèles, si vous voulez que je vous les montre tout de suite. Alors les modèles, donc il y a le modèle newspaper, il y a un photobook, un livre de photos, un livre de recettes, un agenda annuaire, un livre de texte, un magazine, un notebook, fiction. Il y a aussi des thèmes, donc le thème antique, happy, néon, etc., etc. Donc ça, c'est à découvrir tout seul. Moi, je passe au vierge, je reviens sur vierge et je vais prendre un 4 tiers blanc. Alors, la première chose que j'ai, c'est la couverture. Alors, comme vous le voyez ici, je vais vous présenter l'environnement de travail. Alors là, vous êtes dans mes livres. Là, vous avez dans votre livre une couverture, une deuxième page et une troisième page. Tout est encore vierge. Je reviens sur ma couverture en mode édition. Donc, en bas, je n'ai rien. J'essaie de scroller, je ne peux pas. Donc, je suis sur ma couverture et là, j'ai le menu plus. Alors, là, je vais pouvoir ajouter un élément où je peux ajouter un média ou une forme. Alors, plus, c'est pour aller chercher autre chose dans les fichiers et l'intégration et les applications. On commence par les médias. Je peux insérer une image, je peux insérer quelque chose avec la caméra, je peux utiliser un stylo, du texte et je peux insérer du son. Commençons petit à petit par le commencement. Je prends image. Alors, je vais chercher une image sur le net. Donc, je vais écrire par exemple soleil et je lance une recherche. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est toutes les images qui sont proposées dans cette recherche sont des images libres de droit. Donc, je peux les utiliser sans risque. Donc, je vais prendre ce soleil-là. Alors l'image, je peux la manipuler, donc, ou la redimensionner, ou la tourner. Tout ça, vous savez le faire, on est habitué avec les images, etc. Donc, je peux la déplacer. Si je veux aussi, je peux en créer une copie. Voilà, donc ça, c'est une deuxième copie. Je peux faire ça. Alors, dès que j'ai commencé à travailler, il y a le petit robot là, le chat robot qui essaye de m'aider. Donc, non, je n'ai pas besoin d'aide, merci. Donc, mon image, là, je vais la mettre comme ça. Là, je vais la mettre en tout petit, par exemple. Alors, dans le menu contextuel, vous avez où je peux la supprimer, donc la couper, la copier, la coller comme je viens de le faire, et je peux la placer en avant ou en arrière. Et à la fin, je peux la verrouiller comme ça, elle ne pourra plus bouger. Vous voyez les blocus là, donc là, elle ne peut plus bouger. Si je veux la débloquer, il faut que je la déverrouille. Donc ça, c'est pour l'image. Je peux aussi insérer quelque chose à partir de la caméra. Donc, je ne vais pas ouvrir ma caméra, vous pouvez le faire. Je peux utiliser l'outil stylo. Alors ça, c'est un stylo normal. Donc, je peux modifier l'épaisseur et je peux écrire. Je reviens, je peux changer la couleur. Et alors, il y a toute une palette. Il y a de l'encre magique aussi. Donc, je peux prendre cette encre-là et écrire avec cette encre.
Je reviens à mes stylos, je peux prendre le pinceau. La même chose, je peux choisir la couleur qui me convient et donc je travaille avec un pinceau. Je reviens. Alors le plus intéressant dans ces outils-là, c'est cet outil. C'est le crayon automatique. Alors quand je commence à dessiner, vous allez voir, je fais par exemple ça. Et il essaie d'interpréter ce que je viens de faire. Vous voyez, vous vouliez dire, et il me propose, je vais prendre par exemple une paramécie. Donc ça, c'est une paramécie. Voilà. Alors, je reviens. Si je dessine par exemple un triangle, voilà. Alors, il interprète, il essaie d'interpréter. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par exemple les 3 pyramides de Gizeh. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant surtout pour les enfants, pour les étudiants. Ça les aide à mieux dessiner. Alors, il y a un exercice que j'ai trouvé dans le tutoriel. Alors, le formateur a dessiné 2 roues comme ça, avec une petite barre, avec un guidon. Et normalement, je dois avoir une bicyclette. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore, tellement mon dessin est moche. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore la bicyclette. C'est une trottinette. Oui, peut-être. Bon, je ne vais pas l'accepter. Je vais essayer. Alors, je prends la gomme. Celle-ci, je ne vais pas l'accepter. Et à vous de faire, de dessiner, d'essayer de dessiner la bicyclette. Alors, où est-ce qu'on va travailler? Alors, pour que je puisse un peu voir ce que vous faites, on va travailler tous ensemble sur le même, sur le même livre. Donc, il faut que je revienne sur mon livre. Il est là, mon livre. Et je vais le partager avec vous. Donc, collaborer. Collaboration en temps réel. Ah, comment c'est mon essai gratuit aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui. Collaboration, activer la collaboration pour ce livre. Et je dois vous donner tout le monde, je dois partager ma bibliothèque avec vous pour que vous puissiez collaborer avec moi. Donc, ma bibliothèque, elle est là. Attendez 2 secondes. Alors, ils peuvent publier leur livre en ligne. Oui. Confirmer. Publier la bibliothèque en ligne. Confirmer et publier en ligne. Titre, description, etc., etc. Oui. Thème de la bibliothèque, je vais prendre ça par exemple. Avec lien uniquement. Confirmer et publier en ligne. Donc là, je viens de publier ma bibliothèque. Et il faut que je récupère le lien. Option de partage. Collaboration. Oui, c'est bon. Donne-moi le lien. Donne-moi le lien. Non, je ne veux pas l'archiver.
Quelques minutes, je suis un peu perdue, je n'arrive pas à récupérer le lien. Donc, copier le lien. Alors, je vais vous le donner dans le chat. Coller. Ah. Là, allez-y. Vous avez créé des comptes sur Book Creator. Utilisez ce lien pour travailler avec moi sur le même document. Et dites-moi si vous y arrivez ou non. مدام طالبين في كود. Un code. قولوا اكتبوا الكود نتاع فوتر انسينيون. دقيقة خليني نلوج عليه وينو هالكود هذا. Option de partage. Code d'invitation, Madame Lamia. دقيقة. Tout le monde dans la bibliothèque. Vous pouvez permettre d'entendre. Alors, parce que c'est la première fois que moi aussi. Alors, thanks so much. I think you just want to make sure you're happy. OK. OK. Non. Suivant. Utilisateur avec un lien et un mot de passe. Non. Utilisateur avec un lien uniquement. Suivant. Suivant. Enregistrer les niveaux. Normalement, c'est bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez chercher avec moi, s'il vous plaît, il se peut que je rate quelque chose. مدام لميا أنا عاملة خاطر حليت البارح وعندي الكود متاعي كان تحب Comment vous l'avez trouvé, votre code? Aidez-moi. بون أنا خدمت البارح شوية على روحي. J'arrive pas à trouver le code. Afficher le code d'invitation. Le voilà. Ah, le voilà, le code. Ah, très bien. Je vais le copier et le coller dans le chat. مدام لميا أنا كيفاش نعمل خاطرها عاملة أنا حلته بوك كريتور نبدل الكود متاعي. قل له نحب نمشي, je veux aller collaborer sur ce livre-là. Clique sur mon lien, il te demande mon code, tu le mets. Il faut cliquer sur le lien que j'ai donné d'abord. Alors, est-ce que quelqu'un a réussi à entrer? Pas encore, pas encore. والإشكال كي lorsqu'on appuie sur le code d'invitation هو يعطينا un code invitation à la bibliothèque يعطينا un autre code لكن باش ندخلوا الكود اللي انت عطيته لنا ما يعطيناش la main de supprimer le code اللي يعطيه فهمت وين باش نحطوه faire expirer ce code voulez-vous empêcher les nouveaux utilisateurs de rejoindre faire expirer ce code. Là, il ne faut pas le faire expirer le code. وشو يكتب لنا كي ننزلوا على كود d'invitation le fait انه pour faire entrer le code donc يكتب لنا هو سنين انت quand vous cliquez sur le lien اللي عطيته لك قبل الكود شنو يطلب منك؟ يخرج لي معناها باج vierge ومكتوب عليها afficher le code d'invitation afin de permettre aux autres utilisateurs de rejoindre.
معناها كأني أنا يطلب مني باش ننفيتي d'autres personnes. ترى Afficher le- تنجم تبارتاجي معايا الإكران تاعك؟ بارتاجي معايا. معانا الإكران تاعك. نحاول عندي برشا ما عملتهاش البروسيدور صندوق. اوكي بارتاجي. شنو تراو تو؟ مازلنا ما نراو شي حل ترى. بارتاجي. بارتاجي لو كونتوني. سي فريد يقول جو سوي ديجا انتري. ben. عندي ديجا 3 بيرسون أنا في الواحد. سي بيان. باهي نحاولوا نحاولوا ترى. باهي لي بيرسون اللي دخلوا معايا. لا مش هاي مشيو الباج الثانية ترى. هذه لا باج 2 sur 3 ترى. حاولوا اكتبوا. ترى حاول واحد منكم يكتب خلينا نشوف. ولا لهنا معناتها يجي خذ ستيلو واكتبوا. مدام سامحني مدام لميا، تفضل. بربي مش نورمالمون ندخلوا على اساس احنا تلامذه ديزيليف. اي خاطر دخلت اني على اساس اني تيتشر وفهمتك الكي هو بيدو اقترح علي كود وقال لي معناها فوالا هذيك هي الحكايه. معناتها لازم تدخلوا faut basculer sur élève. نخرجوا توا نخرجوا نرجعوا. لكن إليف كيفاش الكود كيفاش الايميل ولا حاجه؟ ما ندخلوش avec le lien تولي مع اللي عطاتونا مدام. استنوني ما احنا جو في كيتي انا بيجي دقيقه برك. مش حتى نخرج ترى. اي دونك جو في كيتي دي كونيكسيون ونعاود ريت لهنا باسكولي فيغ كونيكسيون étudiant ولا باسكولي فيغ enseignant. اي كونيكسيون étudiant. اي خليو كونيكسيون étudiant توما. اوكي والكونيكسيون افيك مايكروسوفت معناها نجم ندخل افيك مايكروسوفت خاطر كل شويه دخلت لها افيك مايكروسوفت. اي تنجم. اي ما يفهمش الا يعني مثلا انسينيون. لا باش يفهمك اللي انت انسينيون. هو كي تقول له اتيديون يزيد يقول لك تحب تدخل بالميكروسوفت ولا بكذا. يقول لي كونيكسيون افيك جوجل كونيكسيون افيك مايكروسوفت. نتصور افيك جوجل خير. اعمل جوجل. نتصور افيك جوجل كوم كوا تلامذه عندهم جوجل. اي اوكي. فما شكون كتب لنا السلام عليكم. بن عمر فوزيه كتبت مرحبا اهلا وسهلا. معناتها سي بون كون فو كونيكتي. بربي يا فوزيه واللي كتب السلام عليكم دخلتوا إليف ولا انسينيون؟ أنا دخلت إليف مدام. تري بيان. عطينا إليف يا مدام لميا. اي شكون اللي كتب لنا بونسوار؟ هذه حط لنا تصويره بونسوار. دونك تدخلوا إليف نتوما. Est-ce que quand vous êtes élève, est-ce que vous avez la possibilité d'ajouter une page من هنا على اليمين هذه le plus. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous pouvez ajouter une page? L'écran مش partagé مدام لميراك انت. سامحوني. هو راهو يعطينا من لوطه كي تدخل انت الكونت نتاعك مثلا بيبليوتيك الى اخره يعطيك من لوطه بارطاجي افيك موا دونك سيزير لو كود دو فوتر انسينيون. ما جو في اسيي نشوفوا نجم شي. Très bien. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des pages, je crois. C'est bon. Très, très bien. أما دخلت avec mon compte enseignant مش لا. مش مشكلة. المفيد vous avez réussi à joindre le. Ben, écoutez, moi je vais travailler sur la couverture et vous allez prendre chacun une page
Et on va, l'exercice, ce n'est plus de se présenter. اليوم ماناش باش نعملوا se présenter. اليوم باش نعملوا, on va collecter votre feedback sur les formations que vous avez suivies pendant le mois du numérique. شقاولكم كل واحد شو يحكي لنا على l'outil qu'il a marqué le plus. معناتها le mois du numérique, qu'est-ce que ça lui a ajouté, et l'outil qu'il a le plus intéressé dans ce qu'il a appris pendant le mois du numérique. Bien sûr, باش يحط لنا كالعادة اسمه تعريف نتاعو تصويرته صغيرين يحط لنا الكلام اللي كنت نقول فيه توا. اوكي دونك لهنا عندكم les formes أكيد مانيش باش نقعد ندخل في الديتاي parce que vous êtes quand même assez outillés pour savoir quoi faire. juste كان تحبوا نقول لكم اللي الفورم juste تحط الفورم تكبر تصغر كيما تحب انتي في وسطها تنجم تكتب pour modifier le texte كي باش تمشي للإي هذية نجم تقول له في لي بارامتر دو تكست تحب تكبر تحب تصغر تحب تلون تعمل انت essayez de découvrir tout en travaillant. اوكي تفهمنا اللي يلقى الباجات الاخرين اوكوبي يمشي يكري باج على روحه ويبدا يخدم. moi je vais travailler sur la couverture. باهي اوكي قولوا لي باهي ولا خايب. معك. مش نحاول نتبعك في اللي قلته بس مازلت ما دخلتش يعني عندي ريزو رزين شويه. مدام لم يترك قاعدين نخدموا في نفس الشيء شو تورينا انت البوك هذا اللي فما شكون عمل شوفي. هكا فما شكون عمل هذه. bon je ne sais pas ce que c'est mais ça ne répond pas à ce que j'ai demandé. فما المدام هذه حطت تصويرتها ومازالت ما كتبتش. فما شكون سامح الكتاري هذه الباج تاع سامح الكتاري هذه فارغه يعني ريزيرفيت الباج 4. اي اوكي c'est مي bon, سينون مازال ما on est فما sur شيء le- معناتها. مدام هذه مدام la dame de la page 3 c'est madame. شي فوزية
يمكن. حلو لي ميكرو نتكلموا مع بعضنا يا جماعة. مدام لميا انا ما عرفتش كيفاش نعمل ديكونيكسيون من الكونت نتاعي باش ندخل معك انت. باش ديكونيكتي من الكونت يلزمك تخرج من هنا، من ريت تمشي ترجع الجملة لهنا وقت اللي تلقى التصويرة هذه ريتها لو بتي بونوم هذا afficher les options de mon compte تحلها تلقى ديكونيكسيون لوطا. اوكي تنجم من غير ما تديكونيكتي امشي كونيكتي اتيديون. ريت هنا فما كونيكسيون اتيديون نتصور جربها. مدام لميا سامحني بربي، انت دخلت تو مانيش عارفه اي كيفاش نريزيرفي باج ليلياني معناها توا كتصويرك اللي عندك انت كلا في بطوه هذيك ولا شنو اي فهمت اي الكتاب هذيك ظهرت لي يعني توا أي. نمشي سويفون باك اي امشي اللوطه سويفون لير شو لو ليفر اي امشي سويفون تلقى التصويره هذه في الباج 3 تلقى مدام سماح لحظه مريزيرفي مدام الباج 4. لحظه مدام خاطر الزور زين بون كات هاني شوف فيها توا عندك هذه تو نشوف اي الكاتره نتاع البركة. مدام سماح. السانك هاي فارغه تنجم تاخذها انت ريزيرفيها انت. تراها مش نخو مش نمشي له خاطر جست الريزور زين شويه واني قاعد نبدل من باج لباج. اي سي مسيو عسلامة يا عسلامة. مرحبا معايا مدام اي خالد باهي خالد هاني باش نكتب لك انا خالد كوم سا حتى حد ما نعرف يمسها لك. الباج. اي هي خالد ها أي مبروك عليك الباج 5 يا خالد. نحاول نكتب الباج 5 من بكري ما عرفتش كمان اجيتي بفكي لي حادث. لا تهنى مبروك عليك حتى نمشي الباج اللي بعده. مادام مانيش عارف اني مشيت للانترفاس نتاع تيمز ورجعت تحلي الكتاب جمله واحده معناها تنحيتك لير لو ليفر ما فهمتش كيفاش ندخل توا نعمل موديفيكاسيون يعني نزلت على لير لو ليفر ظهر لي. انت مشيت عملت بلاي. بلاي فوالا اخرج منها كيفاش نخرج منها؟ يلزم يجيك هذه القلم اديتي نمشي البارامتر معناها ولا لا كليك على الكتاب نحي انت عملت بلاي ولا لا؟ انت هكا تو في البلاي هكا ولا عندك هنا اديتي على اليسار الفوق. لحظه مدام نرجع لك للانترفاس نتاع كنتي معناها. ايوه استنى خاطر قاعد نشوف الاورديناتور نتاعك توا يعني طلع لي كيما كيك شو وين هاي ريتها اديتي الفوق هاي على اليسار. ها باش نمشي لها تراها لا باش نحاول نمشي لها اديتي تخرج من البلاي ما وترجع طلعتليش للإديسيون. ما طلعتليش اديتي مدام. ما شنو طلع لك؟ ثم مي ليفر على اليسار ننزل عليها زعما جرب. ما عندكش بارتاجي افيك موا passer au mode plein écran central. فما واحد partager le menu. partager le menu. مش بارتاجي لو منو. ريت كي تمشي لمي ليفغ عندكش في مي ليفغ بلاصه مكتوب فيها كيما بارتاجي افيك موا زعما حد لي ليفغ. نزلت على مي ليفغ هات نشوف. ترى شوف عندك شي بلاصه فيها دي ليفغ فما كيما بارتاجي افيك موا ولا حاجه. اوبسيون دو بارتاج. لا باهي انت شنو تشوف؟ تشوف في كتابي هذا تشوف فيه ولا لا؟ استنى هاني جيتك لحظه هاني رجعت فوالا نشوف اي غادي نشوف فيه توا شوفوا فيه عندكم قلم اي ثم قلم اي كليك على القلم هكا فوالا هكا هاني نزلت عليه وكل واحد يخدم على باجتو. بكري شويه سمعتك خاطريني ريزو وكل شيء شنو المطلوب؟ تحط اسم ولقب وقلت لنا تحط اسمك ولقبك وكان عندك صورتك واعطينا انطباعاتك على الشهر الرقمي وشنية واحكي لنا شويه بالديتاي على اكثر روتي شد انتباهك
مثلا نقولوا انت شدت انتباهك اللوتي تيمز ويكلت مثلا ولا تيمز ولا كذا، احكي لنا عليه شويه وحط لنا شويه تصاور اتسيتيرا. المفيد ورينا اللي انت شنو استفدت من شهر الرقمي وشنو تعطينا شويه عزلتي. وقت مالا تعطينا اي شويه وقت. عندكم برشا وقت، مش شويه وقت. ايوه علاش إيه. قلت لكم برشا وقت؟ على خاطرش ليكزرسيس هذايا باش تكتشفوا بيه لو منو بلوس هذايا اللي تنسريو منه ميديا، ولو منو فورم اللي تنسريو منه اون فورم، وزاده مثلا كي تعمل انت ان اوبجي تحطه فوق الورقه باش تكتشفوا الاي هذه. الاي هي اللي باش تعطيك لو بارامتراج نتاع لوبجي اللي حطيته، فهمتوني؟ مثلا كي حطيت انا اون فورم جيومتريك نجم نبدل لها لونها من هوني، نجم نبدل لها لومبر نتاعها، نجم نبدل لها البوردور نتاعها، متفاهمين؟ نخشن لها البوردور نتاعها هكايا. حاسيلو اللي حاشي بيه انكم تكتشفوا لي منيو هذوما الزوز، البلوس والاي. اوكي، البلوس اللي هو اجوتي ان اليمون، والاي اللي هي الانسبكتور، يتسمى انسبكتور مش انفورماسيون راهو، اي انسبكتور. Allez-y. Moi aussi, je suis en train de faire la même chose sur la page de garde. سامحني مدام لميا، الكتيبه انت كي كتبت لي خالد كبيره معناها ظهرت لي، تحب كبرتها. نصغرها؟ كيفاش اي نصغرها؟ هيا هات نقول لك كيفاش تصغرها. تراه حسب نصغر بالفلاش هكا. لا تاخذها هكايا وتمشي للانسبكتور. في الانسبكتور ريد لهنا هذه تصغر بها. استنى هو مش نمشي لك الانترفاس بتاعك انت. فوالا لا لا لا. اي تسليكشنيها وتمشي للانسبكتور فوالا وتصغرها. باهي. اوكي تري بيان. اي سهله الخدمه مع عليه. ما في حتى شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. معلي سوداني معك. اهلا عسلامة سي علي، شنو احوالك يا خويا؟ عايش بارك فيك. لاباس الحمد لله. الحمد لله. عايش. هاي تلحق ولا لحقوك؟ والله لا خدت مؤخر شوية ونلقى جماعة أنا في الكونفرسيشن كاتبين كيفاش نلحقوا. ما ثماش اليوم ما ثماش حاجة خاطر باش ندخلوا على طول معك. ليه موجود نخدموا اليوم؟ شوية. موجود اليوم علي. ادخل الكونفرساسيون سنتنقل لك. ديجا لقاها مسكرة الكونفرساسيون تحل كان بعد شوية. باهي اتو ريت اهو ذا الليان باش نعاود نحطه لك الليان. كيك انت عندك كونت على البوك كرييتر؟ ما زلت باش ندخل توا ونعمل كل شيء بحول الله. باهي ما لحل كونت على بوك كرييتر، ومن بعد كليكي على الليان هذا، ومن بعد ادخل بالكود هذا. انا باش نزيد نحط لك الكود تحت الليان. اوكي شوف فيهم.
Ouais. كي Mais crée un compte d'abord, crée un compte, بعد clique sur وادخل بعد ما تكري الكونت نتاعك switch sur élève مش enseignant. انت كري un compte enseignant بعد اخرج منه وقول له نحب نلوغي élève، ادخل élève وكليك على اللين هذاك واكتب الكود هذاك تدخل. عايشك. يا جماعة قد ايه ناخذوا فيها الخدمة هذه؟ ناخذوا فيها توا 49 نزيدوا 20 دقيقة آخرين يعني 21h10. عليه 20 دقيقة. ما أخذت كل واحد والريتم نتاعو مدام باش نعطيو فرصة للناس الكل اللي 10 minutes je propose. شوفوا مع le reste. اوكي باهي دونك اش قولكم يا جماعة 10 minutes 15 minutes 20 minutes combien il vous faut؟ نتصور 20 مينوت بالنسبة لي. أول وزيد مرة سي علي باهي ميساج انا ما نعرف هكا quand je vois un peu comment on travaille, le rythme avec lequel on avance, moi je table sur une vingtaine de minutes minimum. Donc, في vingtaine de minutes minimum, ceux qui ont déjà travaillé ou ceux qui vont plus vite que les autres, essayez d'affiner votre page. رجلوها بالكدا هكا خاطر خدمة واحد يخدم فيه ساعة في 20 minutes مش كدنا خدمة واحد يخدم بشوية في 20 minutes. موافقة مدام سماح ولا لا؟ أنا معاك ديما موافقة. هذا اللي يقولوا له اختلاف الأنساق، سي تو تافي نورمال، ربي ما خلقناش عندنا نفس النسق. أنا je suis toujours lente. ممكن تصوراتي في le contenu donc j'ai pas besoin de 20 minutes mais نحاول je développe أكثر pour faire les 20 minutes. Bien sûr. ورينا les 20 minutes نتاعك اش وصلوك تعمل. شو نجم إن شاء الله. إن شاء الله. Merci. عجبتنيش ياسر التصويرة باش نبدلها.